वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ। एनकेपी ओडिया ज्ञान चैनल को आपन को स्वागत। नमस्कार बंधुगण। आज आम उत्तर आधुनिकता उपर आलोचना करवा। यह उपर आलोचना करने पूर्व यह कही रखुची कि जो उत्तर आधुनिकार कनसेप्ट यह अवधारणा स्तर में छात्र छात्री मान बहुत परेशान करे, बहुत असुविधा पकाए। आउ यार एते गहन विश्लेषण करा यार एते गहन विश्लेषण कर जे उत्तर आधुनिकतार जो मोटा मोटा अवधारणा कथा यह छात्र छात्री को बहुत कन्फ्यूज कर पकाए। आसतु देखा यह किपर सरल भाव में बुझाइया चेष्टा करवा। प्रथम कथा तो यह कि जदि पोस्ट मॉडर्निज्म कथा कहुँ बा उत्तर आधुनिकतार कथा कहुँ या भितर यह एक कालखंड मध्य आधुनिकतार केतेक अंश आसब। तेणु मस्तिष्क आम यह स्थापन करने हम कि आधुनिकतार प्रारंभ केबे हैला। प्रथमतः आधुनिकता उपरे जो उत्तर आधुनिकतार जोड़ी है यह आधुनिकता किपरि भिन्न। उत्तर आधुनिकतार मूल कथा कौन, खास कथा कौन थी बा खास क्यारेक्टरिस्टिक्स कौन थी। उत्तर आधुनिकतार आम समाज विज्ञान परिदृश्य कौन थी, आम ह्यूमानिटीर परिदृश्य किपरि प्रभावित है, साहित्य संस्कृति प्रभावित किपरि है। बहुत गहन विश्लेषण को आम जाना ना, संक्षेप सरल ढंग से बुझा। जदि आम मॉडर्निटी को नहीं देखा कि देखा एपरी माना जाए कि यह सप्तदश शताब्दी प्रारंभ रे को आम मॉडर्निटी कहुए। यही सप्तदश शताब्दी प्रारंभ को आधुनिकतार प्रारंभिक बिंदु माना जाए। सप्तदश शताब्दी को जेहेतु आधुनिकतार प्रारंभिक बिंदु बोली माना जाए, यह पूर्वर समय को यह पूर्वर कालखंड को प्री मॉडर्निटीर समय कहुए। एटारे गोटे जिनिस पूरा बुझा हम कि जदि आम पूरा समय चक्र को पूरा कालखंड को जब राजनीतिक चिंतन आरंभ है, साहित्यिक चिंतन आरंभ है, यह आम समय खंड में बांटा प्रयास कले तो आम यह कहीपर कि प्रथमे प्री मॉडर्न स्टेज अर्थात जहाँ को प्राक आधुनिक जहाँकि सप्तदश शताब्दी शेष होची। एठी आम देखा पाइबा ये आम देखा हम कि से कालखंडर कौन खास क्यारेक्टरिस्टिक्स थिला जहाँ को शेष कर नूतन आधुनिकतार जुग आरंभ है। द्वितीयतः लैंडमार्क यह मॉडर्निटी बा आधुनिकता किपरि आरंभ है। तृतीयतः आधुनिकतार केबे विराम लगिला आउ केबे उत्तर आधुनिकतार आरंभ है। ये तीन टी जिनस ये देखा कि सप्तदश शताब्दीर पूर्वर समय प्री मॉडर्न स्टेज माना जाए, सप्तदश शताब्दीर परवर्ती कालखंड को मॉडर्न स्टेज माना जाए एवं विंश शताब्दीर कालखंड बा तार परवर्ती स्टेज को पोस्ट मॉडर्न बोली माना जाए। जहाँ आम आज डिस्कसन कर विषय वस्तु आम मोटामोटी भाव बुझा जो तीन टी समय खंड प्री मॉडर्न, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न अर्थात आधुनिकता पूर्वर समय, आधुनिकतार समय, उत्तर आधुनिकतार समय, ये तीन टी जाक जदि कि आपन को गोटे लाइन रे बा गोटे वाक्य उत्तर दिए बोली पचारे यार खास क्यारेक्टरिस्टिक्स कौन थिला बोली पचारे आम कौन कहवा। तेणु कनसेप्चुआली बहुत इम्पोर्टाट जिनिस लोक कन्फ्यूज होगा लगती। प्री मॉडर्निटी कौन, मॉडर्निटी कौन, पोस्ट मॉडर्निटी कौन, आउ एपरी कन्फ्यूज होवार छात्र छात्री को आम बहुत देखी। देख जो सबुठ प्रथम स्टेज है सप्तदश शताब्दी पूर्वर समय, यार एक खास वैशिष्ट्य थिला कि यह समय खंड में ईश्वरीय प्रभुसत्तार जुग थिला अर्थात विश्वासर जुग थिला। विश्वास करा कि राजा ईश्वर प्रतिनिधि, शासन जी कर से राजा प्रतिनिधि। यही प्रकार यही प्रकार संस्था गुड़िक सत्ता गुड़िक जो माने कि ईश्वर बोले दाबी करुथांती, ईश्वर प्रतिनिधि से माने को प्रति आमर समर्पण विश्वास थिला कि से माने जहाँ कहिबे ठीक कहिबे आउ यह सत्य कौन पाए ना ईश्वरीय सत्य, ईश्वरीय ही सत्य अटे। से माने ईश्वर प्रतिनिधि। सप्तदश शताब्दीर प्रधानता उपरे विश्वास उपरे
ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବ କାଳଖଣ୍ଡକୁ ଡାର୍କ ଏଜ୍ ବୋଲାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ କି ଏଥିରେ ଏକ ଅଜବ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଫେଥ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲା। ଯଦି ଆମକୁ ଜୀବନରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଲିଟିକ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏଥିକ୍ସ, କଲଚର, ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ଆର୍ଟ୍ସ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମକୁ ଫାଇନାଲ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତେବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱାସର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏମିତିକି ଈଶ୍ୱର ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେବେନି, ଏମିତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇକି କହିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହେବାର ଦାବି କରନ୍ତି, ସେ ଫାଦର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଧର୍ମଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ସଂସ୍ଥା ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ କି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଅନ୍ଧ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବଲ୍କି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆମକୁ ଏବେ ସିନା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ପରିକି ମାନି ନେଉଥିଲେ କି ଏହା ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ବୋଲି। ଏପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏହା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିକି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ଏହାର ଖାସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଦୁଇଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେବି। ଏକ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବେକାର୍ଜ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ୍ ଏହି କଥାକୁ ଉଠାଇଲେ କି ଯାହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛେ, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ତାହା କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ, ନିଜର ବିବେକ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ସେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛି କି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ତେଣୁ ବେକନ୍ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ମନା କଲେ। ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରୋଧ କଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ଇଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ଏଇଠାରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର। ଏ ପରମ୍ପରାର ଶଗଡ଼ ବେଳରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ ଦରକାର ନା, ସେ କହିଲେ କି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ବିଶ୍ୱାସର ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିବେକର ସତ୍ତାକୁ, ବିବେକର ପ୍ରଧାନତା ଉପରେ ନିଜର ବଳ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, ଈଶ୍ୱର ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ବେକନ୍ ଏହି କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କି ରେସନାଲିଟିକୁ, ରିଜନ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବନି ୱିଦାଉଟ୍ ରେସନାଲିଟି ସମାଧାନ, ୱିଦାଉଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସମାଧାନ। ଏହି କଥାକୁ ବେକନ୍ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି କି ସଭରେନିଟି ଅଫ୍ ରେସନାଲିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରାଗଲା, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରାଗଲା, ଆଲୋକର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ବିବେକର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରସାରରେ କରୁ କରୁ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ରିଜନ୍କୁ, ବିବେକକୁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଗ ଅନ୍ତ ହେଲା, ବିବେକର ଯୁଗ ଅନ୍ତ ହେଲା, ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରତି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବିବେକର ଆଧାରରେ, ବିବେକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତौलिବା, ପ୍ରତି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରେସନାଲିଟିର ତରାଜୁରେ ତौलिବା। ଏ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ସାହାରା ନେଇକି ଆମେ ସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଟା ଥିଲା ବେକନ୍ ଏବଂ ବେକାର୍ଜଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ସେ ସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଏମାନଙ୍କ ନୂତନ ଯୁଗର, ନୂତନ ଚେତନାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗ ଚାଲିଲା, ଏ ଚେତନା ବି ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ କିଛି ବହୁତ ଲୋକ ସାରା ଏହା ସହମତି, ଏ ରେସନାଲିଟି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ କି ରେସନାଲିଟି ତ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ରିଜନ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ରିଜନ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଭୁ ମାନିବା? କ'ଣ ପାଇଁ ମାନିବା କି କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର, କୌଣସି ଏକ ସଂସ୍ଥାର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହି କ୍ଷମତା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯିବନି? କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉ କି ସେ ନିଜ ରେସନାଲିଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ନିଜ ରିଜନ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ,
निज इंटरप्रिटेशन को दुनिया रे निजर व्याख्या को प्रयोग करू सत्य पर्यंत पहुँचा रेशनालीटी को रिजन को स्टैंडर्डाइज कर दिया गला। रिजन रेशनालीटी एक प्रकार टेक्निकल टेक्नोलॉजी टेक्निकल ज्ञान यही ज्ञान पर्यंत जिते पर्यंत आपण पहुँची नाहंती सेतबेले पर्यंत आपण को बौद्धिक कहुब ना किंतु उत्तर आधुनिकता यार ऊपर एक प्रश्नवती सृष्टि कला एमाने कहले कि ना आम या मानबू ना आम बौद्धिकता को तो मानबू किंतु कौन सी गोटे व्यक्ति सत्तार बौद्धिकता को मानबू ना बरम आम प्रत्येक व्यक्तिर प्रत्येक संस्थार प्रत्येक रेशनालिटी को मानबू प्रत्येक व्यक्ति यही स्वतंत्रता पाऊ से निज निज बुद्धिर प्रयोग करिकी जीवन विषय जगत विषय निजर दृष्टिकोण तैयारी करंतु सत्य पर्यंत पहुँचा प्रयास करूँ अन्य किए आपण व्याख्या को सत्य मानु कि न मानु पारू सेटा अलग कथा से सत्यर एक पक्ष हो पारे 50 पक्ष हो पारे जना नहीं कहार पक्ष सत्य नो बडी नोज किंतु प्रत्येक व्यक्ति को यही अधिकार हेबा दरकार कि पोस्ट मॉडर्निटी रेशनालिटी ऑफ वन पर्सन और वन इंस्टीट्यूशन हैज बीन सब्स्टिट्यूट बाय द मल्टीट्यूड ऑफ rationality multitude of interpretation of rational interpretation of various individual plurality of rationality बा plurality of interpretation आम गोटे धारणा कि विंश शताब्दी रे फोको एवं डेरिडा एमाने पोस्ट मॉडर्निटी आरंभ करते किंतु आम यदि आहरी डीपली देखा जर्मान दार्शनिक इमानुएल कांट 18 सेंचुरी रे निज पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रिजन 1781 रे यही पुस्तक से कहते कि सत्य पर्यंत केवल आम ज्ञान बुद्धि आउ तर्क द्वारा पहुँची पारिबा यह नुहे ये जो बुद्धि कथा कौच जो तर्क कथा कौच यह एक द्विधारी तलवार अर्थात कौन सी थेसिस को कौन सी अवधारणा को आमको जदि स्थापन करिवार अछि ताहले ताहाको स्थापन करिया पई एही पूर्ण मात्रा रे पूर्ण निश्चितता सह प्रमाण कर दे पारिबो निज बुद्धि विवेक सहायरे आउ आम जदि से बुद्धि विवेक द्वारा ताको खंडन करिबा ता मध्य से पूर्ण निश्चितता सहित खंडन करि पारिबो बुद्धि विवेक एपरि एक द्विधारी तलवार कौन सी अवधारणा को खंडन करि पारिबो मंडन भी करि पारिबो अर्थात अप्रूव भी करि पारिबो रिजेक्ट भी करि पारिबो उदाहरण स्वरूप कौन से व्यक्ति जदि नाली रंगर चश्मा पिंधि जन्म है दुनिया सब जिन नाल देखा किंतु वास्तव जिन नाल नुहे जिनिस तो अलग अलग कलर जी जो भाई चश्मा लगे जो कलर चश्मा लगे ताको से भाया दर्शन हेब तो निज निज चश्मा अनुसार विश्व को देखिबार दर्शन मैंने पाइपर तो फोको एवं डेरिडा यही नाम विशेष रूप से आसब पोस्ट मॉडर्निटी एमाने ना केवल मॉडर्निटी को विरोध कले बरम एमाने पोस्ट प्री मॉडर्न को मध्य विरोध कले अर्थात फोको डेरिडा ये कही ना कि रेशनालिटी को हटाओ फेथ को आण ना या नुहे एमाने कहले कि फेथ भी भूल आउ रेशनालिटी भी भूल दुईटी जाक मध्य सत्य पर्यंत पहुँची हेब नाही ये दुईटा माध्यम सत्य पर्यंत पहुँची हेब नाही एपरि भाव में एमाने प्री मॉडर्न आउ मॉडर्न दुईटी जाक विरोध कले आसन देखिबा पोस्ट मॉडर्निटी थेसिस आमको कौन कहूँ पोस्ट मॉडर्निटी थेसिस कहूँ कि आम रेशनालिटी को तो एक्सेप्ट करुचु किंतु द रेशनालिटी को एक्सेप्ट करूँ ना अर्थात कौन सी एक व्यक्ति चाहे वो केते भी महान हो तार रेशनालिटी को मानबू ना हाँ आम समस्त रेशनालिटी को समान दृष्टि और प्रत्येक व्यक्ति को यही अधिकार दि जाऊ जे सी निज निज विवेक सहायता निज सत्य को परिचित कराओ प्रत्येक व्यक्ति जिते बड़े निज निजर व्याख्या करे निज निजर ज्ञान बांटे तो से निज चषमा निज ज्ञान बांटे यही लिबर्टी हेबा दरकार एपरी पोस्ट मॉडर्निटी माने मानती एपरी मानती कि विश्वर कौन सी प्रकार व्याख्यार अंत ना कौन सी प्रकार व्याख्या महान नुहे
ମହାନ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମହାନ ବିଚାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏକ ବିଚାର ହେବ ଏପରି ଓ ଏହିପରି ହେବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କି କୌଣସି ବି ସମାଜ ଯଦି ଚାଲୁଛି ଆମକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକମତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ କମ୍ ବେଶୀ ଅସହମତ ହୋଇପଡ଼ୁଛେ। ସମାଜକୁ ଚଳାଇବାକୁ ହେଲେ, ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବାକୁ ହେଲେ କେବେ କେବେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅସହମତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଚାଲ ମାନି ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ଆମର ଗୁରୁଜନ ପିତାମାତା, ଏମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆମେ ମାନି ନିଅନ୍ତି। କୌଣସିଟି ତ ସହମତି ମିଳେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅସହମତି ହେବେ, ସମାଜ କେମିତି ଚାଲିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପୋଷ୍ଟମଡର୍ଣ୍ଣିଟିର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା କି ଇଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଏନାର୍କି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ଆଇଡ଼ିଆ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଏଠି ଏହା ବୁଝିବାକୁ ମୁସ୍କିଲ କି ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା କେଉଁଠି। ଗୋଟେ ଭିଉ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଏଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହଜାର ଭିଉ, ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭିଉ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ତ ଆମେ କେଉଁଠୁକୁ ମାନିବା, କେଉଁଠୁକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ମାନିବା? ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟମଡର୍ଣ୍ଣିଟିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଲାଣି କି ଅସହମତି ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜର ବିଚାରରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟର କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବି, ମୋ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତ ଠିକ୍, ମୋ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ତ ଠିକ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜକୁ ସଭରେନିଟି ଅଫ୍ ଓନ୍ ରେସନାଲିଟି ମାନୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଧାରଣାଟି ପୋଷ୍ଟମଡର୍ଣ୍ଣିଟି କହୁଛି ତୁମେ ଏପରି କର। ଏକ ପକ୍ଷରେ ପୋଷ୍ଟମଡର୍ଣ୍ଣିଟି କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ନିଜର ଧାରଣା, ନିଜ ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ନିଜ ନିଜର ରେସନାଲିଟିକୁ ମାନ, ଅନ୍ୟ କାହାର ରେସନାଲିଟିକୁ ମାନିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଦୁନିଆର ଟପ୍ 50, ଟପ୍ 100, ଟପ୍ 200 ପୋଷ୍ଟମଡର୍ଣ୍ଣିଜମ ଥିଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମାନନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ତ ଏଇ କଥା କି ସମସ୍ତେ ବାମପନ୍ଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରେଡିକାଲ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ। ଏକ ପକ୍ଷରେ ପୋଷ୍ଟମଡର୍ଣ୍ଣିଜମ ମାନେ, ପୋଷ୍ଟମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଏକ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ଫାଇନାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ନୁହଁ, ଫାଇନାଲ ସମାଧାନ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ଥିଙ୍କର ମାନେ ମାର୍କ୍ସିଜିମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମାର୍କ୍ସିଜିମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୋଷ୍ଟମଡର୍ଣ୍ଣିଟିର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ବି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍କୁ ଫାଇନାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ବୋଲି ନ ମାନିବାକୁ କହୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସେହି ଟପଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାର୍କ୍ସିଜିମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଥେସିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ କି ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଇତିହାସର ଅନ୍ତ, ବିଚାରର ଅନ୍ତ, ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତ, ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କୌଣସି ଡୋମିନାଲ ଥଟ୍, ଡୋମିନାଲ ସ୍କୁଲ, ଡୋମିନାଲ ଆଇଡ଼ିଆ, ଡୋମିନାଲ ନାରେଟିଭକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କନସେପଚୁଆଲି ମଡର୍ଣ୍ଣିଟିର ଏରା, ମଡର୍ଣ୍ଣିଟିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ 70 ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ। ଏହା ପୂର୍ବର ଏଜ୍ ହେଉଛି ଡାର୍କ ଏଜ୍ ଥିଲା, ଫେଥର ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏହାକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ଶେଷ କଲା ରେସନାଲିଟି ଦ୍ୱାରା। ସିଙ୍ଗଲ ରେସନାଲିଟିର ଡୋମିନାଣ୍ଟକୁ ଶେଷ କଲା ପୋଷ୍ଟମଡର୍ଣ୍ଣିଟି। ପୋଷ୍ଟମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ଆମକୁ ପ୍ଲୁରାଲିଟି ଅଫ୍ ରେସନାଲିଟି ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଏ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତା ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ଅବଧାରଣା, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଏଠାରେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି, କେବଳ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାର କନସେପ୍ଟକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତା କେମିତି ଗତି କରୁଛି।